Hi everyone, maadjong adlaw ninyong tanan. So karon di ay mahaw ta. Nawahay day kog pamahaw kay mamalagi nag water therapy man ko. Unja magkuan ako ron mag panra og itlog kay wala ko magdungag. Pagkagabi nami bahaw, mao na lamang to yung giinit kay kamera pang duwas alyana mahaw unja. Sakto ra pag alyana ag bahaw nga giinit. Unja ang sobra para sa iro. Napa may sliced bread kay katong nag-house church mi napa may salin. Kani sa lamay pamahaw kay sayang pud. Ang uban dani labay ra jud kay murag medyo nigahi bitaw. Ang sliced bread ja pwede pa man sa lawang giagwantahan kay mao lagi na wa ko nagdungag kay araw pang tipid bitaw joke. Bitaw ganahan ra po ko mag panra ron buntaga. Bitaw story time ta. Ang bugas dari sa mua nag-anam og kataas ang presyo, halos kada adlaw mo increase. Mao na nga mag-practice ta og kaon og kuan bisag unsa gawa sa rice kay rice is life man jud. Mao na nga atong practice natong kagulingon nga once a day ra ta mo ka og rice. Mukaon ratag bisag unsa. Pan, mga lagutmon, ang rice, kas aras isa kadlaw kay arong makatipid bitaw arang mahal jud bugas ron. Kami ni palit mi og kuan 40 kilos. Na kana noon kanang dugay na namorot namo kay kameraman. Anja aw na day iro pero nagplano ko nga ang iro mopalit mi og kanang naman jud ko ni bratuhon nga tag 30 kapin nga kanang mura na si jag kanang napadyok na kaduhang paliton kay para sa iro kay lisod pag iro di pa kanon kani ganihan nagaling di palitan og sardinas kay misudan hinja pa sa hapon mo palit sa atan og og kamera dari kanang sa hapon na dyan pa itong sidaan. Hindi plano ko kanang mag-utang ko karong udto. Hindi naama sa ate Flor de Lisa. Basta Sabado kay muli man na sa atin. Adto man dyan may papanyutuhon. Manang wala na lamang ko mag-utan. Hindi sa di pa ko matos pamilya house. Naaday ko carrots dari nga hapit na madaot. Salin ni sa katong pagpansit ni atan manang haaning kuan na haning i-shake kay sayang pud nahadlok jud ko ang nadunggang balita ambot lang ka kung tinuod baka na di baka na fake news nga ang gasolina kuno kutob nila makuno sa April 15 teo baga jud no gansa na lang jud kung wala gasolina pero kuya magupod sa social media kay aguban maghimurag mga fake news para lang po sila makita for engagement mo nang nakaingko tinuod baka og ibatang tag tinuod na samot jud kalisod samot jud ka mahal ang mga pamaliton kay karon gani naapay gasolina mahal na magalig mga pamaliton nja mawadaan ko no pag kuryente mao tong nag-istorya mi sa ang kaubanan sa simbahan kanang bili po ko ni Diya ba kaning offer si Diya ning si nga what if kung wala jud kunoy matinuod jud kuno na Diya wanay gasolina magtinday nga na Diya ako na pay kuryente ning offer si Diya nga adto mi pahimuon og pajag sa luti nga ijang napalit kay nakabana si Diya og foreigner nagtukod silang balay sa kanang ubay Diya dako si Diya gluti nananom si Diya na say kuan dadto na farm nanom si Diya mga klase-klaseng mga utanon ningon si Diya nga karat lagi ko kay ningon man nga og mahitabo na
kanang pwede jud mo dadto mo sa mga lote kay luag kuno kaadyo. Ning offer si nga ato mo himog pajag. Diyan pa si nga pwede mo dadto mananom. Nice ra ba dito ag kanang klase sa juta bitaw kay kanang agi sa mga pananom tampo kaadyo. Bunbunon bitaw juta dadto. Tong nalipay mi kay tiya ba jud no tagsara may mo offer og nga adto mi pa himuog pajag sa ijang lote. Matos ata na lang lipadya minsa nga butan jud kuno kaadyo ang Ginoo kay tiya ba jay na mo offer og nga tagsara ba jay mo offer nga adto mi pa tukoron og pajag. So mao to bitaw no di jud joke. Hanggi balanse ba nga og mahitabo jud na nga wa nay gasolina balik jud tas uno kinaraan nya ag panginabuhi ra ba jang atan kay kuan magtindag taho nya insaan man jud pagbiyahe so ug mo abot jud na kung matinuod jud na aw di na jud sa kapaninda no na nga ari jud pagpananom nya gamo apong juta na may mga jutas tatay dadto sa ibabaw kay luwag-luwag ang panang jutang tatay dadtong juta murag kana bitong di na productive di na kadyo mo kuan di na kadyo unod nga na ba di siya tambok nga juta kay kadtong gitam ng nanay kamuti des niagi di na kadyo mo unod kay kuan bitong juta kanang bantekon so man pasalamat lang pud mi sa among kaubanan kay murag nalipay pud mi nga ni offer siya ug unsa man gani kanang welcome mi dadto sa ijahang lote nga napalit. Dako man pud siya lote na palit bisag nagpabalay siya dadto pero grabing nako aka luwag kaadyo. No na nga si ata ni satan adto jud ta. Kung mahitabo man nga ma-stop ang ijahang panginabuhi kay saan man niya pagbiyahe kuno. Paano po di mga pangandam rapod kay kuan man kanang nay kasagaran ra budget kay advance ra ba ning mga balita bisag di mingo nagma-stop na pero kuno hay ug mahitabo man gadi aw aris pagpananom bitaw kanihang gihimo nga shake di ay haning ipaka ang Aliana kay kanang ugnay hinog bitaw nga tundan di dyan na makaon mo nang need majipud si dyan makakaon og kanang mga saging nga na pero di lagi mo nang ahang gibuhat hang i-shake njahang tilawan og kay des ni agi nag-shake ko kuan ang carrots lang kuha ang juice ang sapal lang labay karon na din gi halo so lami man pud si jadi ay paning pabugnawon isa na ni jay pakaon wana pakita lamian man si Jack na may gatas sure ko nga mukaon sa Aliana dani gisugo daming nanay og pagpagaling og bugas og kakao nya dari sa among gingarian ay ingani nga binuhi silang mga pantat nga dagko nalingaw pumig tan-aw samtang gigaling pag among bugas grabing dagko anilang pantat bitaw no kisay mo kaog pantat bitaw ako bitaw bisan pag bagsud-an ko ginamos di ko mo kaog isda ngay ngani nga pantat pero bawag uban no ganahan mo kaog ngani ara ba jing dagko nadari sa among silingan bitaw grabe isda grabe dagko gipakaon man gud nimo nang ngani sila nagkagubot nya nag-voice over ako kay dari sa maging ngani anay nag-video ki samtang naggaling pud sa bugas grabing sabaan dyan pa dyan nag-video ki mo nang aris pag voice over niabot sa lungsod nga wadamha kay naguba ang galingan sa kakao igo ra jud na human paggaling sa bugas iwa naman mo gana sa arenas kakao so ningari may daris poblasyon kay naman diri walagi pud damha nga mo abot ko dari
Mao nang magpagwapa ta, madyo galimpod kay nakada ako dari sa hangbagbag na ako'y pagwapa. Samtang gigaling agamong kakao, naglo-lipstick po darig madidyo. Bitaw, magpagwapa pitag madidyo. Bahalag minjo na ta. Ang atong bana, atong pagwapahan, bitaw. Mingon na nahang bana na nga. Ganong mang lipstick pa man ka? Nga, gwapa naman ka, char. Bitaw, manailin yang atan basta magpa gwapa galing ko, mingin nga adyo ng pagpagwapa kay bisan pag di ka mang lipstick, di ka mang nudnud na mong naong para na ikaw na kinagwapahan sa tanan, char. Bitaw. Ako kay kuan man jud ko kanang basta naray time jud magkuan man jud ko sang naong mamutang man jud ko. Pero hanggang ibutang sunblock ra man good. Sunblock, lipstick, yana. Ja, mamutang ra ko powder sa maura. Kay aro lagi pong bahalag minjo na ta. Di po talis pad tanawon. Kaya gisagula lagi maning nanaytan. So guys, padung nami muuli. Stress media gali panog isugdan. Gimingaw kog panguhag Malbiri. Naman daris likod nanguha ko. Shout out day ko ni Ma'am Yuning. Hi ma'am. Salamat jud kaadjong ma'am kay baw na ka. Amping permi diha ma'am. God bless. Ay nang ginbitar na mo panihapon ron guys. Mga say. Ma'am. Insay tawag na mga sayay. Nay nang ginbitar na panihapon guys. Mga matumi kay nay nang ginbitar na mo panihapon guys. Kasib na pud mig bugas. Kasi na po mi. Joke bitaw. Ang lakaw bitaw mi kay na may kaubanan ba diyang anak mo graduate. Diya mag kuan man magpakaano pa ni hapon. Wala, hindi na mabalibaran. Joke.